भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे भाई। आर आशूंगा ना, आर आशूंगा। है हम बांग्लादेशी ढुकेंगे, बंगाली इधर में नहीं उधर में नहीं, बॉर्डर वही पर ताकेंगे, আমি এই মুহূর্তে ঢুকেंगे। আমাদের এই বর্ডারটা আরো অনেক কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে, কারণ এখানে অনেক অবৈধ জিনিস চলে যাচ্ছে, পাচার হচ্ছে। তো আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে কঠোরভাবে থাকতে হবে এবং আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে। আমরা দেশকে রক্ষা করব, আমাদের এটা আমাদের কর্তব্য, এটা আমাদের দায়িত্ব। কিরে বিএসএফ এই জায়গায় ঢুকছে কে বাংলাদেশে? চলো ধর তো সবাই। আল্লাহ কিয়া বাঙালি আহঙ্গে, আল্লাহ বাঙালি আমাকে মেরে ফেলেंगे, আমি বাঁচूंगे बाबा, हम बचाएंगे भाई। मुझे बचाओ भाई, मुझे बचाओ। बंगाली सब আমাকে मेरेंगे भाई, सरें, भाई बचाएंगे भाई, सरें, बचाओ भाई, भाई बंगाली नो मरेंगे बचेंगे, भाई, सर। मुझे बचाएंगे भाई, बंगाली कैसे नो देंगे भाई, सरें, मुझे सरें, बचाएंगे सरें। ना, बचाएंगे भाई, बचाएंगे भाई, बंगाली मेरे फिर भाई बचाएंगे, मुझे बचाएंगे, बचाएंगे भाई, बचाएंगे भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे भाई। आर आशूंगा ना, आर आशूंगा ना, आर आऊंगा ना, आर आऊंगा ना।